Good morning, my beloved friends. My name is Christian Aaron Putra Martinus, and my student number is 2019 002040. At this time, I want to interpret a text about COVID-19 pandemic, and I will begin interpreting right now. COVID-19 pandemic. Pandemi COVID-19. Millions of Asia refugees missing out on COVID-19 vaccines, UN says. Jutaan pengungsi Asia ketinggalan vaksin COVID-19, kata PBB. By Lisa Shellin, June 2nd, 2021 at 9:14 a.m. oleh Lisa Skelly, tanggal 2 Juni tahun 2021 pukul 9.14 pagi. Geneva, the UN Refugee Agency warns a severe shortage of COVID-19 vaccines in Asia Pacific is putting the lives of refugees and asylum seekers at risk as this deadly disease continues to spread like wildfire throughout the region. Jenewa, Badan Pengungsi PBB memperingatkan kekurangan vaksin COVID-19 yang parah di Asia Pasifik menempatkan kehidupan pengungsi dan pencari suaka pada risiko karena penyakit mematikan ini terus menyebar seperti api di seluruh wilayah. These countries have pledged to include refugees and asylum seekers into their COVID-19 vaccination programs. Negara-negara ini telah berjanji untuk memasukkan pengungsi dan pencari suaka ke dalam program vaksinasi COVID-19 mereka. However, there are not enough vaccines to go around, so marginalized groups are among the last to benefit from this sense. Namun, tidak cukup vaksin untuk diedarkan, sehingga kelompok yang terpinggirkan, termasuk yang terakhir, mendapat keuntungan dari rencana-rencana ini. In the past 2 months, the World Health Organization has recorded some 38 million COVID-19 cases and more than 500,000 deaths in the Asia Pacific region, the largest increase globally. Dalam 2 bulan terakhir, Organisasi Kesehatan Dunia telah mencatat sekitar 38 juta kasus COVID-19 dan lebih dari setengah juta kematian di kawasan Asia Pasifik, sebuah peningkatan terbesar secara global. UNHCR reports refugees who live in overcrowded and unsanitary settings are especially vulnerable to the spread of COVID-19. Spokesman Anders Mahegik says there has been a huge increase in the number of cases among Rohingya refugees in Cox's Bazar, Bangladesh since April. He notes nearly 900,000 refugees are living in this densely populated camp, the largest in the world. UNHCR melaporkan pengungsi yang tinggal di lingkungan yang padat dan tidak sehat akan sangat rentan terhadap penyebaran COVID-19. Juru bicara Anders Mahegik mengatakan ada peningkatan besar dalam jumlah kasus di antara pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh sejak bulan April yang lalu. Dia mencatat hampir 900.000 pengungsi tinggal di kamp padat penduduk ini yang terbesar di dunia. As of 31st May, there have been over 1,188 cases confirmed among the refugee population, with more than half of these cases recorded in May alone, said Mahegik. We have also seen a worrying increase in the number of COVID-19 cases among refugees and asylum seekers in Nepal, Iran, Pakistan, Thailand, Malaysia, and Indonesia.
pada 31 Mei terdapat dari 1.188 kasus yang dipastikan di antara populasi pengungsi, dengan lebih dari setengah kasus ini tercatat pada bulan Mei saja, kata Mahiki. Kami juga telah melihat peningkatan jumlah kasus COVID-19 yang mengkhawatirkan di antara para pengungsi dan para pencari suaka di Nepal, Iran, Pakistan, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Even as much of the world appears to be recovering from the pandemic, aid agencies report fragile health system in many countries in the region are struggling to cope with the recent surge of cases. Meskipun sebagian besar dunia tampaknya mulai pulih dari pandemi, lembaga bantuan melaporkan sistem kesehatan yang rapuh di banyak negara di kawasan ini sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan kasus COVID baru-baru ini. They self-help is needed to address the scarcity of hospital beds, oxygen supplies, and other essential health facilities and services. Mereka mengatakan bantuan diperlukan untuk mengatasi kekurangan tempat di rumah sakit, pasukan oksigen, dan kebutuhan fasilitas-fasilitas kesehatan penting lainnya, dan pelayanan-pelayanan kesehatan. Mahekik says efforts are underway to mitigate the spread of the viruses, but preventive measures must be bolstered with intensified vaccinations. Mahekik mengatakan beberapa upaya yang sedang dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus, namun tindakan pencegahan harus juga didukung dengan vaksinasi intensif. He says some refugees, including in Nepal, have received their first vaccine dose with supplies provided by WHO's COVAX vaccination sharing facility. Dia berkata beberapa pengungsi termasuk di Nepal telah menerima dosis vaksin pertama mereka dengan persediaan yang disediakan oleh fasilitas berbagai vaksinasi COVAX milik Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Among the Rohingya refugees in camps in Bangladesh, not a single vaccine has been administered, yet given the scarcity of supplies in the country, said Mahekik. Di antara para pengungsi Rohingya di kamp-kamp Bangladesh, tidak ada satupun vaksin telah diberikan mengingat kekurangan pasokan vaksin di dalam negeri, kata Mahekik. The current delays in vaccine shipments brought about by limited supplies to COVAX mean that some of the world's most vulnerable people remain susceptible to the virus. Keterlambatan pengiriman vaksin ini disebabkan oleh keterbatasan pasokan vaksin ke COVAX. Ini berarti bahwa beberapa orang yang paling rentan dunia tetap rentan terhadap virus. The UNHCR is appealing for equitable access to COVID-19 vaccines to save lives and curb the devastating impact of the virus in the Asia-Pacific region. It is urging the wealthier countries to donate surplus doses to COVAX for distribution in the poorer countries. UNHCR atau United Nations High Commissioner for Refugees atau Komisioner PBB untuk pengungsi menyerukan akses yang adil ke vaksin COVID-19 untuk menyelamatkan hidup dan menekan dampak buruk virus COVID di kawasan Asia Pasifik. UNHCR mendesak negara-negara kaya untuk menyumbangkan dosis yang lebih ke COVAX untuk didistribusikan ke negara-negara miskin. I think that's all about my interpretation. Thank you.